पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मृति में चोपड़ा प्रखंड कांग्रेस की ओर से स्मरण सभा आयोजित किया गया। शनिवार चोपड़ा ब्लॉक के दासपाड़ा लाइब्रेरी परिसर में आयोजित इस स्मरण सभा में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मोसीरुद्दीन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष महबूब आलम समेत ब्लॉक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस समर्थकों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फोटो पर माला फूल अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा कांग्रेसियों ने 1 मिनट का मौन भी रखा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मशीरुद्दीन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मृति में देश भर में स्मरण सभा आयोजित किया गया है। इसी के तहत यहां भी स्मरण सभा आयोजित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक आदर्श प्रधानमंत्री होने के साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री थे। भविष्य में चोपड़ा ब्लॉक कांग्रेस भी स्वर्गीय मनमोहन सिंह के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर की रात 9:51 बजे आखिरी सांस ली। इसके बाद से कांग्रेस ने 7 दिनों के लिए सभी गतिविधियां बंद कर दी थी। 7 दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृति में स्मरण सभा आयोजित किया गया। আমাদের সর্বভারতীয় এআইসিসি এবং প্রদেশ কংগ্রেস জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে আজকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী 7 দিনের যে রাষ্ট্রীয় শোক ছিল সেই রাষ্ট্রীয় শোক আজকে শেষ। তাই ডক্টর প্রয়াত মনমোহন সিং এর আজকে স্মরণ সভা প্রত্যেকটা ব্লক, প্রত্যেকটা শহর, প্রত্যেকটা ব্লক শহর থেকে শুরু করে জেলা থেকে শুরু করে এআইসিসি থেকে প্রদেশ সব জায়গায় আজকে পালন করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমাদের দলের নির্দেশে চপড়াতেও সেটা পালন করা হলো ব্লক কংগ্রেসের নির্দেশ। আমরা প্রথমে 1 মিনিট নীরবতা পালন করে তার স্মৃতিতে মাল্যদান করে আমরা শোক সভা পালন করলাম। সবার দিনে আমরা এটাই বার্তা রাখব যে প্রয়াত ডক্টর মনমোহন সিং যে দিশাগুলো দেখিয়ে গেছে ভারতবর্ষকে বিশ্বের বাজারে একটা নতুন অধ্যায় নিয়ে আসছে, যেটা একটা ইতিহাস করে গেছেন। সেই ইতিহাসের দিকে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস লক্ষ্য করবে এবং আমরাও লক্ষ্য করব এবং আমিও সবাইকে বলবো অত্র এলাকার অল ওভার ভারতবাসীকে তার দেখা, তার কাজকর্ম, তার যে কাজের সাফল্য সেই দিক পাথেয় করে আমরা চলবো কংগ্রেস পার্টি।